Jadi saat ini kita dora kesep umani bagi. Sini ini Baba Garia te no cengmani buka ko thanglene Tabun bisingno kathar sati sogui salni romoi o taklai bisini Baba Garia te cenguri jaka cengjotono pal ke ja pokrom thanglene bele bele hambai sini innovator sarno te তিনি চং চাম্পা হাওয়ার ভারত সর্দার স্কুলও চালাই যায় আর 2 দিন ব্যাপী বাবা গড়িয়া তেরনাই হয়েছে এবং তেরনি যে কমিটিনি কনভেনার চিনি মোচাং জয়ন্ত দেববর্মা আর তঙ্গ মোটামুটি বেসরকারিভাবে উদ্যোগ নাহার যাক আর সরকারনি কোনো ভূমিকা করি ডান বাম যত বদলনি বরফ ওর রাজনীতির কোনো ব্যাপারে 2 দিন ওর হম দদম খাই বাবা গড়িয়া দেয়ার নেই 3-4 লক্ষ টাকা এস্টিমেট বরফনি কমিটি কাহাম ক্লার ফালমান নাই ওয়ানসার বোতঙ্গ পিপ্রাসার বোতঙ্গ 102টা স্টল বড় বড় স্নামকা বিউটিফুল্লি ওর তিনি সাধনা রিয়াং মানিক দেববর্মা रुमी मोरा सिंह हाई आर्टिस्ट गोफाई और एंटरटेन खाईबाई आं मो कमिटी नि मौजुगनो बेलाई नायथबजाका এবং हामजाका आई विश देम ऑल सक्सेस मते हाई तेर खाइनान नांगुसै सिनि हुकुमु तै तंगनो मथां नारगनान बागिजों बेसरकारिभाবে मते उद्योग नाहाना नांगौ and I thank the entire committee जयন্ত सहजारा सिनि तांफां रगरो तंगनो नां हामबाय बेलाय बेलाय सारकासे समाव के थांनाय बिसिरखौ एडिसि हाबानि बखौ गरिया तेरनि बगै 1 लाख रक रिखा जाका थाखलाय बिसिरखौ 3 लाख रक अलरेडी एडिसि हाबांनि बिसिंति रां रहर जाखायते प्रत्येक साबजुनाल रां थांखा आगामी 23 तारिख 27 तारिख 26 तारिख रगो गोबां मा जागा साबजुनाल चीफ गेस्ट इनागुरेटर नान बागै निमन्त्रणां मान खायसे तिप्रामथानि एडिसि हाफां दिशा सामुं तांनाबाय आसुगलाक सिरि सिटिनि जे तंमुं मलब्रुम ब्रुम नमो ख्लाइमाननान लामावनो तिप्रामथा हिमै दं हामबाय।